Milk tea daw or coffee? Ako ko. Coffee. Ako milk tea. Yung sa Chowking. Oh, yan. Ayan. Favorite ko yan. Favorite ko yan. Yung winter. Oh, tsaka fun. What's the ano? Okay. Okay. Talo na ako. Mag-ano ka daw, Kuya JL? What happened, What Bella? happened? What happened, Bella? Vampire, right? I know. Vampire is great to me. What happened, Bella? Vampire, right? Bonfire, right? I know. Bonfire. Vampire. Bonfire, right? Bonfire, real shit to me. I've died. Hi, Joshua Joshua Garcia. Wala naman dito si Kuya Joshua. Kuya Josh. Yes, nakasama namin siya. Tapos nakakolab din namin si Kuya Joshua. Sobrang bait. Sabi yung 5-3 po si Aki. So, nagsabi nun. Wala naman. Siya na nagsabi. Guys! Kasi yung pangalan. Wala na yung pangalan eh. Oy! Guys! Hindi 5'3 si Kuya Aki. 4'8 siya. 2 bar. Lumiit na. Shoutout daw kay Mami Ka. Yung Mami pambaling ka. Miss you, tita ka. Oh, I like that song. Sa Jessica. Pag sa Philippines, ano? Hi daw, new pan daw. Si Mizuki. Hello, Mizuki. So, Mama Jam. Mag-concert daw tayo sa Palawan. Ay, gusto ko makapunta doon. Hindi pa natin napupuntahan yan. Naiinis na ako. Really? Kailan ba tayo magpapalawan? TMI daw. Saan? TMI saan?